दोस्तों, हमारे पास पश्चिम बंगाल के ही कुल्टी विधानसभा क्षेत्र से आ रही है एक महत्वपूर्ण खबर। कुल्टी के भाजपा विधायक डॉक्टर अजय पोद्दार के साथ एक पुलिस अधिकारी ने, कुल्टी थाने के एक पुलिस अधिकारी शीतल नाग द्वारा दुर्व्यवहार करने का आरोप लग रहा है। और इसके बाद तुरंत भारतीय जनता पार्टी के जितने भी कार्यकर्ता हैं, समर्थक हैं, वो कई जगह सड़क पर बैठ गए, सड़कों पर बैठकर नारेबाजी करने लगे पुलिस के खिलाफ। और आपको बता दूं कि खबर आ रही है कि कुल्टी विधानसभा क्षेत्र के भाजपा विधायक डॉक्टर अजय कुमार पोद्दार के साथ शीतल नाग नामक पुलिस अधिकारी ने दुर्व्यवहार किया, इस तरह का आरोप भाजपा की तरफ से लगाया जा रहा है। और इसी आरोप के बाद भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में काफी नाराजगी देखी गई। बराकर और आसपास के इलाकों में कुल्टी के जो कार्यकर्ता हैं, समर्थक हैं, उन्होंने सड़कों पर बैठकर अपना गुस्सा सामने रखा, जाहिर किया। इस संदर्भ में हमारे संवाददाता ने विधायक डॉक्टर अजय पोद्दार से भी बातचीत की। अस्त्र कारखाना विरुद्ध बीजेपी लड़ছে गुंडागिरी विरुद्ध बीजेपी लड़ছে हिंदू सुरक्षाর জন্য बीजेपी लड़ছে हिंदू सुरक्षाর জন্য बीजेपी लड़ছে अरे पुलिस प्रशासन हाय 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 पुलिस प्रशासन हाय 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 भारत माता की जय, भारत माता की जय, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, पुलिसर गुंडागर्दी मंचना बंद हाय 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 हिंदू बाबा के जय नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। जय श्री राम, जय श्री राम, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। हाय 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 जय श्री राम, जय श्री राम, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। जय श्री राम, 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 जय श्री राम। गोल किए भारत माता की भारत माता की। ये जे কি কারণে এটা হিন্দু ফেস্টিভ্যালের মাঝখানে সনাতন ধর্মের মাঝখানে আমাদেরকে বাধ্যতামূলক হিসাবে এটা পদক্ষেপ নিতে হয়েছে। আমরা ল অ্যাবাইডিং সিটিজেন, ল এনফোর্সিং এজেন্সি হ্যাজ টু বি মিউচুয়াল উইথ দ্য পিপল। আমি বিধায়ক হিসাবে বলেছি, হয়তো নতুন অফিসার জানেন না আমি বিধায়ক, তা সত্ত্বেও আমি কে মানে যেরকম কথাবার্তা, ওটা ল অ্যাবাইডিং, ওটা কি ল এনফোর্সমেন্ট করবে, তো ল অ্যান্ড অর্ডার সিচুয়েশনটা খারাপ করে দেবে। এই মতন লোককে আইসি দিয়ে পাঠানো ঠিক নয়। ওর কথাবার্তা একবারই ভালো নেই, ওই লোকের সঙ্গে কথা বলতে জানেন, কি করে আইসি হয়
টপিকটা কি ছিল, কি নিয়ে আপনি গেছিলেন? এখানে একটা দোকানে এসেছিল, কি বলছে গাঁজা দেবো, এই দেবো, ওই দেবো। বলে আমার পাড়ায় আমার অফিসের কাছে গাঁজা আর কি বিক্রি করছে ভাই, আমি দেখতে গেছি। বলে কি ব্যাপার, বলে আপনি কে? তখনই শুরু হয়েছে কথাবার্তা। আমি বলেছি ভাই আমি বিধায়ক। বলছি, কি হয়েছে তাদের? এইরকম কথাবার্তা যদি ইউ টেল পিপুল, তো কেউ মেনে নিতে পারবে না। 80,000 90,000 লোক ভোট দিয়েছে, 90,000 লোক একবারে নামবে, আমরা হিমশিম করে দেবো। পুলিশ কি আশ্বাসটা দিলেন? আশ্বাস দিল বিচারে এমন কোনো ঘটনা হবে না। আমরা যে আমার আইসি আছে তাকে আমরা উইল টেল হিম নট টু ডু লাইক দিস। और अब हमारे पास अगली खबर आ रही है आसनसोल दक्षिण विधानसभा क्षेत्र से। आसनसोल दक्षिण की विधायक जो भाजपा से जुड़ी हुई हैं अग्निमित्रा पाल। अग्निमित्रा पाल ने दिवाली के मौके पर आज कुम्हारपाड़ा गई। सिमुलतला एक जगह है दक्षिण विधानसभा क्षेत्र में, यहाँ सिमुलतला इलाके में कुम्हारपाड़ा में जाकर मिट्टी के दिए बनाने वाले लोगों से मुलाकात की उन्होंने, और उन्होंने सबसे ये अपील की। उन्होंने कहा कि मिट्टी के दिए बनाने वाले लोगों को प्रमोट करना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि आजकल की जो आधुनिक लाइटें हैं, आधुनिक लाइटों की वजह से हम सब अपनी पुरानी परंपराओं को भूल गए हैं, और मिट्टी के दिए बनाने वाले जो कुम्हार हैं वो काफ़ी बदहाली में जी रहे हैं। उन्होंने यहाँ कुम्हारों से मिट्टी के दिए खरीदे और यहाँ कुछ गरीब छात्र छात्राओं के बीच दिवाली के उपहार भी उन्होंने बांटे। इस मौके पर हमारे रिपोर्टर ने अग्निमित्रा पाल से बातचीत की। ले जाओ, ले जाओ, ले जाओ। তুমি ভুল লাইনে করে তুমি একদম নাটক ডাইরেক্ট করো। ও সাদা করে তারপর দাও। সাদা রং দাও, সাদা রং না, এখানে হ্যাঁ, আমি তোমাকে বললাম মা আমার ফোন নম্বর নাই। হ্যাঁ, তোমার বললে তোমার ঘর দেখান দিব, ওকে তোমার কাছে নিয়ে যাবো। আমাকে কেউ নিয়ে গেল না, আমাকে কেউ কোনো সাহায্য করে না। আচ্ছা, তোমার কি অসুবিধা বলো? আমার অনেক অসুবিধা মা। কি হয়েছে বলো? আমার ঘর নাই, হ্যাঁ, আমার ঘরে পূজা কিছু নাই মা। মা কালী তোমাকে টানাইছে মা, তুমি আমাকে কোনো সাহায্য করে দাও। আচ্ছা, আর আমার ঘরে চলো মা, তুমি এখন যাবে বেটা? কত দূরে? পরিবার বাবা তুমি নিজে চলে আসো, তুমি আমার ফোন নাম্বারটা নিয়ে নাও, নিজে চলে আসবে। গ্রামে আমার বিধানসভাতে এখানে রামদেব পণ্ডিতজি আছেন, উনি মাটির কাজ করেন। এই দেখতে পাচ্ছেন এখানে সমস্ত প্রদীপ বানান উনি হাতে করে। উনি এখনো মেশিন পাননি। এখানে আরেক এই পাড়াটাতে ছিল মানে সমস্ত মাটির কাজ করা আর্টিসানসরা এখানে ছিল, কিন্তু আস্তে আস্তে সব মানে ছেড়ে দিচ্ছে আর কি। উনি হচ্ছেন লাস্ট জেনারেশন, মানে ওনার ছেলেমেয়েরা আর কেউ এই কাজটা করছে না। খুবই এটা কষ্টের। এবং আজকে এখানে এসেছি কারণ ওনার কাছ থেকে আমি আজকে প্রদীপ নেব। প্রদীপগুলো যেগুলো আমি বিভিন্ন মানুষকে উপহার দেব দিওয়ালির জন্য, ওনার কাছ থেকেই নেব। এবং আমি চাই যে উনি ওনার কাজটাকে ওনার ছেলেমেয়েরাও শিখুক, কারণ কি আজকে এক একটা করে এরকম কাজ যদি শেষ হয়ে যায়, কি বলবো, চায়না থেকে জিনিসপত্র আমরা নিচ্ছি, টুনি বাল্ব দিয়ে সাজাচ্ছি, কিন্তু আমাদের নিজস্ব যে জিনিস, আমাদের নিজের দেশের যে জিনিস, নিজের মাটির যে জিনিস এত কষ্ট করে হাতে করে বানাচ্ছেন। আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বলেছেন না বারবার যে এই দিওয়ালিতে লোকাল, গো লোকাল এবং ভোকাল ফর লোকাল, তো উনি আগে থেকেই বলে এসছেন। সেই কারণেই আজকে এখানে আসা। আমিও ওনার কাজে একটু হাত মেলাচ্ছি, রং দিচ্ছিলাম, খুব ভালো লাগছে। এবং আজকে এখান থেকে আমি আমার বিধানসভার এবং আসানসোল জেলার সমস্ত মানুষকে বলবো যে আপনার ওখানে এই রামদেব পণ্ডিতজির মতো যারা মানুষরা আছেন, যারা হাতে করে প্রদীপ বানাচ্ছেন,
रानीगंज रेलवे स्टेशन पर एक 26-27 साल के युवक की लाश मिलने से सनसनी फैल गई और तुरंत ये खबर रेल पुलिस तक पहुंची। रेल पुलिस यहां पहुंची और शहर की पुलिस भी यहां पहुंची। रानीगंज पुलिस ने यहां पहुंचकर लाश को अपने कब्जे में लिया। रेल पुलिस ने रानीगंज पुलिस को ये लाश सौंप दिया और उसके बाद तफ्तीश की जा रही है कि आखिर लाश का संबंध कहां से है, उसका नाम क्या है। आखिरकार उसके पॉकेट से एक मनी बैग निकला और एक आधार कार्ड निकला। आधार कार्ड के मुताबिक उसका नाम संजू रविदास बताया जा रहा है और अब ये खोजबीन की जा रही है। ये पता लगाया जा रहा है कि आसपास उसके जानने वाले कौन लोग हो सकते हैं और जिन्हें खबर किया जा सके। इस तरह की बातें सामने आ रही हमारे पास। आपको बता दूं एक बार फिर से कि लाश मिलने से आसपास के इलाकों में काफी सनसनी मची हुई है। अब इसका कंफर्म नहीं है। রেল স্টেশনের প্রিমিসেসে একটা মানে বডি পড়ে রয়েছে, তো বিশেষটা কি যদি আমাদের একটু জানান এবং প্রসিডিওর কি করলেন তারপর? দেখুন, মোটামুটি অ্যাপ্রক্সিমেটলি অ্যারাউন্ড 9:30 সাড়ে 9টা নাগাদ আমাদের স্টেশনে কিছু কিছু প্যাসেঞ্জার রয়েছে। আমাদের ডেপুটি স্টেশন ম্যানেজারের অফিস যে অন ডিউটি যে ডেপুটি স্টেশন ম্যানেজার ছিলেন, ওনার কাছে গিয়ে ইনফরমেশান দিলেন যে একজন আননোন একজন স্ট্রেঞ্জার দেখে মনে হচ্ছে আপনার লোফার টাইপের, মানে দেখে মনে হচ্ছে একজন বেগার টাইপের। হি ওয়াজ লাইং ইন অ্যান আনকনসিয়াস স্টেট and we were duly informed to take the necessary action. তারপরে অন ডিউটি আমাদের ডেপুটি স্টেশন ম্যানেজার ছিলেন, তিনি অন ডিউটি যে ফোকাস ছিলেন তাকে পাঠানো হলো অন দ্য স্পট ইমিডিয়েটলি টু ভেরিফাই দ্য ইনফরমেশন, অ্যান্ড ইনফরমেশন ওয়াজ ফাউন্ড টু বি অ্যাকচুয়ালি কারেক্ট। ইমিডিয়েটলি আমরা যেহেতু আমাদের এখানে রেলের স্টেশনের বাইরে পড়ে আছে, আমরা ডিএম আমাদের যেটা ডিস্ট্রিক্ট মেডিকেল হসপিটাল আসানসোলে ইনফরমেশন দেওয়া হলো এবং অ্যাম্বুলেন্সের জন্য কল করা হলো। তাড়াতাড়ি অ্যাম্বুলেন্স পাঠানো এবং অ্যাম্বুলেন্স এলো। সেম টাইম সাইমেলটেনিয়াসলি আমাদের স্টেশনের যে সিকিউরিটি যারা পোস্টেড আছে স্টেশনে, আরপিএফ এবং জিআরপি, ওনাদেরকেও একটা ইনফরমেশান দেওয়া হলো। ওরাও সঙ্গে সঙ্গে স্পটে আসেন, স্পটে এসে দেখলেন এবং তারপরে অ্যাম্বুলেন্স এলো এবং তারপরে নেসেসারি অ্যাকশন এবার তারপরে ওনারা। স্যার আমরা দেখলাম রানিগঞ্জ থানা নিয়ে গেল বটে। রানিগঞ্জ থানা নিয়ে গেল। দেখুন, যতক্ষণে অ্যাম্বুলেন্স এলো টাইম আপনি মনে হয় আপনি ছিলেন, আপনি দেখলেন অ্যাম্বুলেন্স এসেছিল, রাইট? তো অ্যাম্বুলেন্স আসার পরে এবং যে লোকাল যে আপনার থানা থেকে যেকে পাঠিয়েছিলেন যে পুলিশ ডিপার্টমেন্ট থেকে, তো ওনারা দেখলেন যে অ্যাপিয়ার্স টু বি লাইন ডেড, ঠিক আছে। কিন্তু এখন অন দ্য স্পট যেহেতু আজকে ওনারা কোনো ডক্টরকে এখন আনা গেল না, তো ওই জন্য ওনারা ওনাকে নিয়ে গেলেন। এখন ওনারা অ্যাকর্ডিং টু দ্য ল যেটা প্রসেস আছে, মেডিকেল ট্রিটমেন্টের জন্য আগে ডক্টরের কাছে নিয়ে যাবেন, তারপরে যেটা নেক্সট কোর্স অফ অ্যাকশন হবে অ্যাজ পার ল। আচ্ছা, কি মানে কোনো প্রুফ বা আইডেন্টি কিছু পেলেন তার মধ্যে থেকে? দেখুন, আমরা অ্যাকচুয়ালি ছুঁতে পারি না, উই ক্যানট টাচ, ঠিক আছে। একদম করে পড়ে আছে, আমরা ছুঁতে পারি না। তো যে লোকাল থানা থেকে জানা এসেছিল, তারাই ওনার ফ্রিস্কিং এবার ওখানে গিয়ে করবে, আমরাই নিয়ে গেছেন, ওরাই করবে। আপনার নাম, ডেজিগনেশন স্যার? আমার নাম স্টেশন শঙ্কনীল মজুমদার। আমি এখন স্টেশন ম্যানেজার। আমি এখন
आसनसोल में आज एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। ये कार्यक्रम किया गया सामाजिक संस्था बासुकीनाथ सेवा समिति की तरफ से। आसनसोल के स्टेशन रोड में किए गए इस कार्यक्रम के दौरान कई अतिथि मौजूद थे और इन अतिथियों में खास तौर से आप उल्लेखनीय है नाम डीआरएम का, डीआरएम परमेश्वर शर्मा इस मौके पर खास तौर से मौजूद थे। उनके साथ थे कमांडेंट आरपीएफ के कमांडेंट चंद्रमोहन मिश्रा और इसके साथ कुछ विशिष्ट अतिथि भी इस मौके पर मौजूद थे, जिनमें उद्योगपति पवन गुटगुटिया और आरपी खेतान और यूनियन के लीडर जयनाथ चौबे और संजय बंसल और दूसरे लोग खास तौर से मौजूद थे। सभी ने यहाँ अपने हाथों से गरीबों के बीच ज़रूरत की चीज़ें बांटी और इस मौके पर धन्यवाद ज्ञापन किया संस्था के संचालक सजन जालूका ने। आपको हम दिखाएंगे कुछ खास तस्वीरें। जालूका जी सम्मानित करते हुए और का वेट कर रहे हैं। हाँ जरूरी है। हम बहुत समय से चले थे, लेकिन इतना भीड़ है दिवाली को लेकर के, धनतेरस को लेकर, आज छोटी दिवाली है कि जाम में फंसते फंसते हम आपके बराबर कंटेक्ट में थे। दुनिया का सबसे बड़ा काम अगर कुछ है, लोग कहते हैं कि भगवान की भक्ति, भगवान की पूजा क्या है, तो सबसे बड़ा भगवान की भक्ति, भगवान को जो हमारे बीच में साक्षात वह रोटी के लिए तरस रहे हैं, कपड़े के लिए तरस रहे हो करके उनको कुछ कर रही है, तो वही नर सेवा, नारायण सेवा कहा जाता है। और मैं इस समिति को हृदय से धन्यवाद देता हूँ, साधुवाद देता हूँ कि आपने हमारे जैसे व्यक्ति को आमंत्रित। हाँ, अरे उनसे भी ले लेंगे आप। अरे आज ये बाबा बासुकीनाथ सेवा समिति और रेल की तरफ से ये प्रोग्राम चल रहा है, इसमें लगभग 6 साल से। उसमें यहाँ कंबल वितरण, यहाँ साड़ी वितरण और गरीबों के लिए व्हील चेयर वगैरह की व्यवस्था उन्होंने किया था समिति वाले लोगों ने। मैं भी आया हुआ था सियालदह से, हमको भी बुलाया गया था, मैं भी आया था। माननीय डीआरएम साहब, डीआरएम हमारे जो आसनसोल के हैं, डीआरएम साहब चीफ गेस्ट थे, हमारे वरिष्ठ मंडल सुरक्षा आसनसोल आरपीएफ के हमारे जो है वो भी साथ में थे और गरीबों को जो है कुछ व्हील चेयर। एक और सनसनी मचाती हुई सी खबर आ रही है हमारे पास आसनसोल के सालानपुर इलाके से। सालानपुर के मोहनपुर कोलियरी में एक खदान से एक युवक की लाश मिली है और लाश कैसे वहां तक पहुंची ये लोगों के समझ में नहीं आ रही है, लेकिन लोगों का कहना है कि गाय या मवेशी चराने वाले लोग वहां तक गए होंगे और किसी वजह से खदान में गिरकर उसकी मौत हो गई होगी। काफ़ी मशक्क़त करने के बाद ईसीएल के अधिकारियों के सहयोग से लाश को निकाला जा सका और यहाँ लोकल पुलिस भी यहाँ मौजूद थी। पुलिस के जवानों की मदद से लाश को ऊपर निकाला जा सका है और कहा जा रहा है कि पर्वतपुर इलाके का रहने वाला ये है और मृतक की पहचान शिनाख्त हो गई है पर्वतपुर इलाके के रहने वाले के तौर पर और कहा जा रहा है कि इसका नाम संजय बावरी है और जिसकी लाश यहाँ से मिली है। अब ये पता लगाया जा रहा है कि आखिर इसकी लाश यहाँ कैसे पहुंची, वो यहाँ कैसे पहुंचा और खदान में उसकी लाश कैसे गिर गई।
অন্য ছিল নিলে অন্য ছিল এখানে কি ঘটনা ঘটেছিল কি ব্যাপার? আবার বলছো কেন গরু চড়াতে বা কোনো কারণে কলিয়ারি সাইডে এসেছিল খাদানের ধারে পড়ে গেছিল। সেটা আমরা যখন ডিউটিতে এলাম সকালে এসে খবর পেলাম, ম্যানেজারের কাছ থেকে খবর পেলাম যে এরকম একটা লোক খাদান অবস্থায় পড়ে গেছে, কেউ রিকভারি করতে পারছে না। ম্যানেজার আমাকে ফোন করে বলে যে কোনো প্রকারে ওই বডিটাকে রিকভারি করার জন্য, বা আমার প্রধান সাহেব যে আমার বস আছে উনিও বলেন যে যেভাবে হোক বডিটাকে রিকভারি করে ফ্যামিলির হাতে যেন দেওয়া হয়। আচ্ছা, কিভাবে স্থানীয় মানুষজন কি আমাদের যথেষ্ট যে রেস্কিউ করার জন্য যে টিম আমাদের সেখানে নেই, সেই জন্য লোকাল মানুষের সহযোগিতা নিয়ে আমরা সবাই মিলে দুজনে মিলে যৌথভাবে কাজটা করে উদ্ধার করলাম। কি নাম যে বডিটা? সঞ্জয় বাবু। কোথাকার বাসিন্দা? পর্বতপুর গ্রামের। আপনি কি এইখানকারই কর্মী? আমি এখানে কর্মী, মোহনপুর কলিয়ারি ইলেকট্রিক্যাল इंस्पेक्टर जयदेव राय, मोहनपुर कलियारी। आसनसोल म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की तरफ से आज ज़रूरतमंदों में ज़रूरत की चीज़ें बांटी गई। इस मौके पर आसनसोल म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के प्रशासनिक बोर्ड के चेयरमैन अमरनाथ चैटर्जी मौजूद थे। उन्होंने अपने हाथों से यहाँ लोगों में ज़रूरत की चीज़ें बांटी। इस मौके पर प्रशासनिक बोर्ड के सदस्य दिवेंदु भगत भी मौजूद थे। आइए पास में थोड़ा सा। আমাদের কর্পোরেশনে যারা সেনিটারি ডিপার্টমেন্টের স্টাফ, তারা দুর্গা পুজোর সময় থেকে শুরু করে এই যে বন্যাটা হলো, সেই বন্যাতে এবং যে কালী পুজো, ধনতেরাস, এরপরে ছট আসছে, এরপরে আপনার গুরু নানক পরব আসছে এবং ঈদ বের করেছে, সেই সমস্তগুলোতে যে আমরা সমস্তগুলোতে এত এনারা পরিশ্রম করেছে, তাতে আসানসোলের মানুষ খুব সন্তুষ্ট হয়েছে। এবং আসানসোল পৌর নিগমে জিআরের গমটা, চালটা পায়, সেই চালটা আমাদের কাছে ছিল। সেই চালটা আমরা দেখলাম যে এরা বিভিন্ন ওয়ার্ডে থাকে, এদেরই আমরা বিভিন্ন জায়গায় দিতে পারবো, দেওয়া উচিত। এবং সেই জন্য আমরা মনে করলাম যে এদের একটা উপহার স্বরূপ আমরা এই চালটা এদের হাতে তুলে দিই, যাতে এরা খুশি হয় এবং মানুষ বোঝে যে কাজের একটা কাজ ভালো করলে উপহার পাওয়া যায়। সেই স্বীকৃতিটা দেওয়ার জন্য আমাদের আজকের এই অনুষ্ঠান। কতজনকে দেওয়া হয়েছে? এখানে প্রায় আপনার আজকে 200-র উপর লোক আছে। আমরা গতকালও কিছু লোককে দিয়েছি। আমাদের প্রত্যেক বুড়োতে আমরা এই যারা আমাদের সুইপিং ডিপার্টমেন্টের স্টাফ আছে তাদেরকে আমরা এই কাজটা করতে পারি। থ্যাংক ইউ। दोस्तों, अब सवाल पूछने का वक्त आ गया है और जवाब देने का भी वक्त आ गया है। हम आज ऐलान करेंगे, घोषणा करेंगे जवाब का। हमने आपसे पूछा था कि ममता बनर्जी कहाँ गई हैं, और इसके जवाब में हमें ढेर सारे आपके एसएमएस प्राप्त हुए हैं। आपने हमारे कमेंट बॉक्स में भी जवाब भेजे हैं, और आपने हमारे फेसबुक पेज के नीचे भी जवाब भेजे हैं, और आपने हमारे व्हाट्सएप नंबर पर भी जवाब भेजे हैं। आपने कॉल भी किए हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सारे जवाब हमारे पास आए, सही जवाब भी बहुत सारे आए। सही जवाब में से हमने जो लकी ड्रॉ किया, लकी ड्रॉ के जरिए एक नाम सामने आया है, रजनी गुप्ता।
रजनी गुप्ता जो झारखंड चिरकुंडा की रहने वाली हैं और स्टूडेंट हैं, उन्होंने जवाब दिया, उनका नाम सामने आया। आपको बहुत बहुत बधाई रजनी गुप्ता जी, और आपको हम जल्द ही बुलाएंगे और आपको गिफ्ट से नवाजेंगे, आपको सम्मानित करेंगे। आप हो जाइए तैयार, अब हो जाइए तैयार आप नए सवाल के लिए। आपने आज का हमारा एपिसोड देखा, आपको ये बताना है कि रानीगंज में लाश मिली, रानीगंज स्टेशन में, रेलवे स्टेशन में एक लाश मिली और उस लाश की उम्र कितनी थी हमने आपको बताया है। आपको पूरा एपिसोड इसके लिए देखना पड़ेगा। आप जब हमारा पूरा एपिसोड देखेंगे, न्यूज देखेंगे, तो आपको पता चलेगा। आपको बताना है, हम 3 ऑप्शन आपको दे रहे हैं, 26-27, 28-29, 30-31। आपको बताना है कि लाश की क्या उम्र थी और हमें इंतजार रहेगा आपके जवाब का। और आपने हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब अब तक नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और हमारे साथ सीधे सीधे बने रहें। और अगर आपके पास भी कोई खबर आती है तो आप हम तक जरूर पहुंचाएं। हमें इंतजार रहेगा आपके जवाब का। आप अपने जवाब हमें व्हाट्सएप पर भेज दें। हमारे नीचे आप देखें नंबर चल रहा है, 2 नंबर्स हैं, उन पर आप अपने जवाब भेज सकते हैं, हमें कॉल कर सकते हैं और हमारे फेसबुक पेज के नीचे भी आप कमेंट कर सकते हैं, यूट्यूब चैनल पर भी जा सकते हैं। ढेर सारे ऑप्शन हैं, आप किसी भी तरह से हमारे साथ जुड़ सकते हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और एक बार फिर से रजनी गुप्ता जी को बहुत बहुत बधाई।